Please welcome Jehian Panangian Sijabat. Welcome to my TED Talk. Oke, minta perhatiannya sebentar dan perhatikan gambar di depan ini ya. Mas-mas satu ini di depan. Oke, I'm gonna give you 15 seconds to think about one word and analyze, oke? Jadi jangan langsung spontan. Analyze the picture here dan pikirkan apa yang sedang terjadi di layar ini, oke? Oke, I'm gonna give you time. Cool. Please pay attention for a minute. Please pay attention for a minute. Please pay attention for a minute and look at the picture in front of you. I'm going to give you 15 seconds to think about one word and analyze. So don't answer it spontaneously. Analyze the picture and think about what is happening on the screen. Alright, aku anggap kalian udah berpikir apa yang sebenarnya terjadi di gambar yang ada di belakang layar kalian ini. Dan aku akan coba untuk mengutarakan beberapa frase yang kalau misalnya itu ternyata adalah sesuatu yang ada di pikiran kalian, kalian bisa ngomong yes dalam hati. Oke? Jadi kalau dilihat-lihat, ini bapak satu ini lagi foto di sebuah tempat yang cukup signature di kampusnya. Terus dia lagi pegang balon, artinya dia lagi celebrating something. Dilihat dari outfitnya, dia juga pakai selempang, dan dia bawa balon bertuliskan ST. Jika teman-teman semua memperhatikan, I'll assume you've thought about what is happening in the picture. Now, I will mention a few phrases. If any of the phrases that I mention is matching with your analyze, you can just say yes in your heart. Looking at the picture, there is a man who is taking a photo in the signature spot on his campus. He is holding a balloon, meaning he is celebrating something, and then judging by his outfit, he is also wearing a sash and holding a balloon that says ST. semua memperhatikan dan menganalisis, maka teman-teman semua mungkin menduga bahwa this person is an engineering guy yang baru lulus sesuatu, entah dia sidang atau dia baru dapat jadwal wisuda dan lain-lain. And yes, this is Jehian dari tahun 2014 ke tahun 2018. Jehian Panangian Sijabat, sarjana teknik Dirgantara. So I begin my campus year di ITB sebagai anak dari sebuah jurusan yang cukup prestigious, dan pada saat aku masuk, aku jadi salah satu murid baru yang sangat semangat menjalaninya. Namanya adalah teknik Dirgantara, atau pada zaman aku dulu sebutannya aeronautika dan astronautika, sesuatu yang susah. Nah, if you really observe and analyze, you might guess that the person is just graduating on something, maybe passing his thesis defense or getting the graduation schedule. And yes, this is Jehian from 2014 to 2018, graduating as a Bachelor of Aerospace Engineering. I began my campus life at ITB, majoring in a prestigious field. And when I entered, I was one of the freshmen who was very enthusiastic about studying aerospace engineering, or back then we called it aeronautics or astronautics. but if you look the next picture, this is me now. Technically not now, karena masih ada kumisnya. Yang di depan kalian udah nggak ada kumisnya. Oke? So this is me and my talents. Mereka adalah content creators yang namanya udah aku tulis di sana. Ada Karin, ada Hansol, Takuya,
Ada adikku sendiri, my own brother, namanya Jerome, ada Tomo, ada Tura, and so on and so on. Pikirkan kembali satu hal ketika kalian melihat gambar di sini dan bandingkan dengan Jehian di gambar sebelumnya. Maka mungkin yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini adalah salah satu dari kata-kata di sini. Jehian Panangian Sejabat, si paling salah jurusan. Dari anak sarjana teknik dirgantara, tiba-tiba melipir dan bekerja di bidang yang sangat tidak nyambung dengan jurusannya, yaitu jadi manajer content creator. Dan istilah-istilah yang ada di layar kalian. Now let's look at the next picture. This is me now. In this picture, there is me and also my talents. They are content creators. Their names, as you can see on the screen. Now think again about one word when you look at the second picture and then try to compare it with Jehian from the first picture. Maybe the word that comes to mind is one of the following. Jehian Panangian Sejabat, the wrong major guy, from a Bachelor of Aerospace Engineering, suddenly shifted and started working in a field that have no relation to his major, managing content creators and all the other terms you see on the screen. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kenapa bisa ada this kind of disparity antara Jehian di gambar yang pertama dan Jehian di gambar yang kedua? For example, Jehian di gambar pertama, Jehian yang sedang pakai toga, dan melihat masa depannya di bidang yang ia pilih ketika ia masuk ke kampus yang dia pilih pada awalnya. Dan Jehian di samping adalah Jehian yang sedang bersantai bersama dengan talent yang dia manage di pekerjaan dia yang sekarang. Apa satu hal yang menjadi benang merah dari gambar di kiri dan gambar di kanan? Dan tadi aku sudah sebut adalah dua kata yang sangat umum terjadi di Indonesia yang dinamakan dengan salah jurusan. Teman-teman semua udah tahu. So if you observe, why is there such a disparity between the two pictures? For example, Jehian in the first picture is someone looking to the future in the field that he chose when he first entered college. Meanwhile, the Jehian in the second picture is chilling with his talents, and then he now the talent that he now manage in his current job. What is the one thing that connects both pictures? It's something that is very familiar in Indonesia, and as I mentioned before, that is wrong major. So if we're talking about jurusan dalam bahasa Inggris kita namakan dengan major. So I was invited here to talk about major and stuff. And gimana caranya kita bisa overcome ketika kita merasakan bahwa kita kayaknya not meant to be for this major. Sekarang I wanna do a little survey. Buat teman-teman semua di sini yang ada di bangku kuliah, tolong angkat tangan. Bangku kuliah, oke, nice. Oke. Nggak boleh cheating ya, nggak boleh ada yang noleh ke kiri dan kanan. Buat teman-teman semua yang merasa sudah berada di jurusan yang tepat dan sangat ingin bekerja di jurusan tersebut, silakan turunkan tangannya. Oke, semuanya sekarang boleh turun tangan. Now, talking about majors. In English, we call it a major. So I was invited here today to talk about majors and how to overcome the feeling of that when it exists that this major is not for me. Now I want to do a little survey. For everyone here who is currently a student in a university, please raise your hand. No cheating, no looking left or right. Now, for those who feel like they are already in the right major and really want to work in the field that they choose currently, you can put your hand down. Menurut survei teman-teman semua, lebih dari 80% mahasiswa di Indonesia mengalami namanya salah jurusan.
Dan bahkan di tempat ini aja aku bisa melihatnya bahwa ada teman-teman semua di sini yang masih belum yakin apakah akan bekerja di jurusan atau bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan yang kalian tekuni sekarang. Dan hal ini akan jadi topik bahasan in my TED Talk. We're going to talk about academic major. Nah, what is academic major, teman-teman semua? Kalau kita ambil terjemahan dari Google atau kita ambil terjemahan dari website atau US ChatGPT, maka kamu akan menemukan jawaban-jawaban seperti ini. Panjang sekali, bukan? An advanced academic major is the academic discipline, dan lain-lain. Kalian belajar ini, kalian belajar A, kalian belajar B. Kalian masuk jurusan A di kampus B. Kalian masuk pilihan di sini, kalian disuruh orang tua kalian untuk masuk ke jurusan tersebut. That's academic major. Based on the small survey that I just did, there is more than 80% of Indonesian students experience wrong major. And then today, I can see that some of you are not sure if you really want to work in the field that you are currently taking. And this is the main topic of my TED Talk. We're going to talk about academic majors. What is an academic major? If you type it on Google or look on a website, you'll find a very long explanation. It is such as you take a major A at the university B, and then you choose it based on options. Or maybe it is being influenced by your parents and so on. That's what we usually define as an academic major. Tapi teman-teman semua, dengan menggunakan definisi academic major sebagai sesuatu yang kita pilih untuk akhirnya kita mendediksikan hidup kita ke arah sana, sepertinya tidak tepat. Bisa dilihat dari teman-teman semua tadi yang masih mengangkat tangan, karena masih ternyata walaupun sudah ada di stage ini, udah masuk dalam bangku kuliah, tapi kita masih tidak yakin apa kita tetap akan bekerja di bidang tersebut. Nah, that's why now I want to introduce to you a new concept atau sesuatu yang aku pegang sendiri untuk mendefinisikan apa sebenarnya jurusan atau tempat kalian belajar sekarang. But if we define academic major as something we choose to dedicate our lives to, it doesn't seem right. Because as you can see earlier from the survey, even when you are already on this stage, even when you are already a student in the university, many of us still are not sure if we will work in that field. Now, I want to introduce a new concept that I personally believe in on how we should define the major on the field that we are currently studying or taking. See it this way. So school system is a commitment-based time investment. Jadi bukan lagi tentang jurusan A, bukan lagi tentang jurusan B, tapi investasi waktu kalian. Mungkin buat teman-teman semua di sini, nggak cuma investasi waktu, bisa jadi investasi fokus. Atau misalnya investasi uang. Atau investasi uang, investasi finansial, uang dan uang. You get what I mean. Jadi school system atau education system yang kalian masukkan ketika kalian ada di bangku kuliah sekarang adalah sebuah investasi. Apapun investasi itu, apakah orang tua kalian yang menginvestasikan uang mereka, atau kalian menginvestasikan waktu dan tenaga kalian dan fokus kalian untuk menjalani sesuatu for the greater good. Nah, so let's see this way. School system is seen as a commitment-based time investment. It is no longer talking about major A or major B, but it is about how much time or energy or financial that you invest. So the school system or education system that you put in when you are in college now is an investment, whether it is your parents' investment by financing your college life, or yourself who invests focus, time, and also energy. Nah, yang membedakan itu dengan kalian tidak masuk dalam sebuah school system adalah bahwa kita diintroduce to a unique academic ecosystem. Aku garis bawahi di bagian uniknya,
Karena school system mempunyai satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh ekosistem pendidikan lainnya. Misalnya ekosistem pendidikan non-formal yang tidak menggunakan jalur-jalur sekolah atau akademia. Misalnya belajar secara otodidak di Google atau belajar secara apa. Walaupun sebenarnya kita belajar di tempat-tempat yang terkesan non-formal, itu pun mempunyai unique academic ekosistem sendiri. Nah, kalau kita deep down atau kita deep dive ke dalam unique academic ecosystem, maka kita bisa menemukan bahwa unique academic ecosystem itu terdiri dari beberapa hal seperti satu, the major atau jurusan yang memang kalian ambil. Oke, benar. Misalnya kalian memilih jurusan teknik mesin, kalian memilih jurusan ekonomi, kalian memilih jurusan akuntansi, kesehatan, dan lain-lain. Tapi selain hal itu, ada hal-hal lain juga yang dipertimbangkan dalam sebuah unique academic ecosystem. Hal-hal seperti, contohnya, hubungan antara kalian dan guru kalian, atau jaringan dosen atau jaringan teknik tenaga didik yang sedang mengajar kalian di sana, atau misalnya kampus kalian belajar dengan segala macam fasilitasnya, besar gedungnya, dengan segala macam kenikmatan yang kalian bisa dapatkan dengan cara kalian masuk dalam situ, dan juga hubungan yang kalian bangun bersama teman-teman kalian. So a unique academic. And what makes it a different from not being in an academic system is that we are introduced to a unique academic ecosystem. I highlight the word unique because the school system has something special that informal learning does not give us, like learning individually, such as from Google, self-study, or learning communities. Even though those informal systems also create their own unique ecosystems. And then if we deep dive into what makes an academic ecosystem unique, we'll find several components. The first one is that the major you choose, such as mechanical engineering, economics, accounting, health sciences. But aside from that, there are other important factors, such as your relationship with your lecturers, your network with others, your campus facilities, the buildings, resources, and a lot of advantages that given to you, and then the friendships and also the environment that you build. So a unique academic ecosystem itu adalah gabungan dari semua hal ini. Bukan hanya berbicara tentang major yang kita ambil, apakah kita masuk teknik ini, mengerjakan SKS A, B, C, dan lain-lain. Dan yang membuat ini spesial adalah apa yang kita lakukan atau apa yang kita pilih itu akan mendetermine apa perbedaan kalian dengan orang yang ada di bangku sebelah kalian. Ketika kita masuk ke dalam bangku kuliah, kita dan orang di sebelah kita mengikuti kegiatan orientasi yang sama. Kita mengerjakan tugas yang sama, kita mengerjakan ujian yang sama, kita mungkin mengambil mata kuliah yang sama juga, dan kita ada di kampus yang sama pastinya. Tapi apa yang membedakan kita dan orang di sebelah kita ketika kita lulus, the difference in the output adalah bagaimana kita memilih untuk melakukan 3 hal yang ada di belakang, selain dari jurusan yang kita ambil. Bagaimana kita berkomunikasi dengan guru kita, bagaimana kita membangun relasi dengan teman-teman kita, bagaimana kita memaksimalkan fasilitas yang dihadirkan dalam ekosistem pendidikan tersebut, dimanapun kita belajar. Alright. So, a unique academic ecosystem is a combination of all these things, not just about the major that you study, the classes you attend, or the assignment you submit. What makes it special is how you engage with the ecosystem, and that determines how you will be different from the person that is sitting next to you. When we first start college, we attend the same orientation, submit the same assignment, sit in the same classes, even go to the same campus. But what differentiates us after graduation? The device and the output is how we choose to do 3 things that lie behind apart from our major. Is that first, how we communicate with our teachers, build relationships, maximize the facilities presented in the educational system, wherever we study. Alright. So, kalau di webinar atau seminar yang biasanya aku akan pakai hal ini langsung di skip aja. Jadi aku akan mulai di sini, di situ, lanjut terus. But for now, aku akan menjelaskan secara detail sebenarnya apa
yang sebenarnya aku lakukan ketika aku berada di dalam posisi merasa salah jurusan dan akhirnya bisa sampai di posisi sekarang. Ketika aku ada di bangku kuliah di semester 3, aku mendapatkan satu quotes yang aku pakai sampai sekarang, dan ini aku akan coba untuk breakdown untuk teman-teman semua. So this is a quote from Francis of Assisi yang bunyinya adalah start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you're doing the impossible. Kita akan tarik 3 hal dari quotes tersebut, yaitu 3 hal yang aku warnain di sini. Alright. So if we're talking about necessary, possible, and impossible, apa yang dimaksud dengan necessary? Dan how can I do the possible? Dan kenapa aku harus melakukan hal yang impossible di dalam kita menjalani kehidupan di ekosistem pendidikan tersebut, khususnya ketika kita merasa salah jurusan. Normally, in webinars, I would go through the topics one by one, quickly. But today, I want to talk in details what exactly I did when I already felt like I was in the wrong major, and how I reached where I am now. During my 3rd semester, I came across a quote that I live by until today. So this quote is from Francis Assisi. The quote says, start by doing what's necessary, then do what's possible. Oke, 3 hal yang suddenly you are doing the impossible. We are going to draw 3 things, which are we are going to draw 3 things. The first one is necessary, the second one is possible, and then the last one is impossible. It means that what is necessary, how can I do the possible, and why I have to do the impossible. In our life, in the educational ecosystem, especially when we feel like we are in the wrong major. Di layar kalian. Jadi ketika aku mulai masuk ke dalam pendidikanku dulu di Teknik Dirgantara di ITB, aku menyadari bahwa Teknik Dirgantara adalah jurusan yang sangat linear. Linear yang dimaksud adalah ketika kita masuk ke Teknik Dirgantara ITB, kita akan diperhadapkan dengan pilihan bahwa kita harus bekerja di lingkungan Dirgantara. Jadi linear ya, kamu kerja entah di bandara, atau kamu kerja mungkin di pabrik pesawat, dan lain-lain. Tapi di tahun kedua aku kuliah, aku merasakan the enlightening experience of a startup world in Indonesia. Di mana aku merasakannya bahwa waktu aku masih ospek di tingkat 1, kalau kita pergi ke kampus, kita harus naik angkot, atau kita harus naik bemo gitu. Jadi kita udah hafalin nih, oh kalau yang ke ITB dari kosan aku, kita harus ambil yang warna ini, dan kita harus ngambil jam segini. Kalau enggak nanti akan penuh, atau orangnya belum datang. Nah, kalau misalnya kita bangun telat sedikit, maka kita harus pergi ke pangkalan ojek, dan kita harus bertanya, kita harus langsung ngobrol sama abang ojeknya kayak, ini harganya berapa buat ke ITB? Oh 10.000, aduh kemahalan, boleh 5.000 aja gak? Yaudah berangkat. Nah, when I started my aerospace engineering studies at ITB, I realized that this major is very linear. Means that once you graduate, you are expected to work in work that is related to aerospace, or airports, aircraft factories, and others. But in my 2nd year of college, I felt the experience of a study world in Indonesia, where I feel that when I was in OSPEC level 1, when we went to the campus, we had to take public transportation called BEMO. We memorize. So this color BEMO is go to this place, and then we have to take this color and have to take it in this time. Otherwise, the BEMO will be full, and then or the people haven't come yet, so we need to wait. If we wake up a little late, then we have to go to the object base and then ask on the place about the price. Nah, tapi ketika aku masuk di tahun kedua, aku ngelihat adik-adik kelas aku tidak mengalami kesulitan yang sama. Tidak harus nunggu angkot untuk dapat transportasi ke kampus, tidak harus deal-dealan sama abang ojek, tapi mereka bisa datang ke kampus menggunakan aplikasi yang ada di HP mereka. Itu sesuatu yang benar-benar enlightening banget buat aku. Pada saat tersebut, aku menyadari bahwa aku tidak bisa keluar
dari ekosistem pendidikan tersebut karena sudah ada investasi yang dilakukan dalam bentuk finansial dan waktu, maka hal yang aku pilih adalah dengan masuk ke dalam ekosistem startup tersebut dengan menjadi driver ojek online atau driver ojol, ada di sebelah kiri. Ketika kita berhadapan dengan sebuah problem, kita tuh punya sebuah pemikiran bahwa ini ada dua sisi yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang sifatnya necessary, ada sesuatu yang sifatnya possible. Pada saat aku ngerasa aku pengen masuk dalam dunia startup, aku pengen tahu nih ojek online itu seperti apa, aku nggak bisa just say to my parents kayak, ayo aku mau drop out aja dari pendidikan aku sekarang di Teknik Digantara, abis itu aku coba untuk masuk ke dalam sebuah jurusan yang lebih nyambung. Karena aku nggak bisa melakukan itu, aku mencoba untuk mencari option. Apa yang dimaksud dengan mencari option di sini? Aku melihat apa yang possible untuk aku lakukan. Yang possible untuk aku lakukan pada saat itu adalah dengan menjadi driver dari ojek online. Nah, But when I entered the second year, I saw that my classmates didn't have the same difficulties, but they could come to campus using an app on their cell phones. That was something that was really mind-blowing for me. At that moment, I realized that I couldn't get out of the educational ecosystem because there was already an investment from finance and also time. So the thing I chose was to enter the startup ecosystem by becoming a driver online. Now, when we are faced with a problem, we have a thought that are two sides that we have to do. Something that is necessary and also something that is possible. When I feel like I want to enter the startup world, I want to know what driver online is like. I can't, driver online is like. Let's just drop out of my current education, the aerospace engineering. After that, I tried to get into a more relevant major because I tried to look for options. What is meant by looking for options, I see what is possible for me to do. And then at that time, the possible thing to do is to become a driver online. Nah, itu tuh berlangsung terus. Jadi ketika aku udah merasakan gimana caranya jadi driver ojek online, akhirnya aku ngerasain, oh ternyata dunia startup tuh kayak gini. Akhirnya I'm trying to make my own startup, ish dalam tanda kutip. Tadi kalau gambar yang di tengah, itu adalah sebuah edutech yang coba aku bikin waktu aku kuliah bersama dengan adik aku untuk ngerasain sebenarnya gimana sih rasanya membuat produk, abis itu ngejual ke brand, abis itu gimana caranya kita ngobrol sama investor, trying to fundraise dan lain-lain. Dan akhirnya, eventually, kalau misalnya dilihat sekarang, I'm building my own brand, Mantap Corp, dan nanti. Nah, kalau kita lihat tiga fase tersebut, sebenarnya dalam setiap fase tersebut itu ada yang namanya possibility and impossibility. Ada dua spektrum yang tadi di back ini ya. Aku bisa back sekali gak? Please. Nah, ini. So, possible and impossible. Jadi, kita kadang-kadang berpikir ketika kita berhadapkan dalam posisi kayak, oh aku salah jurusan. Atau misalnya kayak, oh ternyata aku pengen ngelakuin suatu hal, tapi aku belum bisa nih sekarang. Kita kadang-kadang berpikir bahwa, oh that's something impossible. Aku pengen belajar hal ini, itu impossible. Yang aku possible lakukan adalah, aku cuma bisa kayak gini sekarang. Aku cuma bisa kayak gitu sekarang. Aku cuma bisa kayak gitu. Nah, the journey continued. After experiencing life as an ojek driver online, I learned how the new world worked. Finally, I'm trying to make my own startup and then start experimenting with my own startups. One of the early projects is that I create an educational app with my brother. And then I want to learn about how to make products, how selling brands, how to talk to investors. And now I'm building my own brand called Mantapu Corp and also Menanti. If you need notice from 3 phase, actually each phase has a name, which is possibility and also impossibility. We sometimes think that when we are in a position like I'm in the wrong major, for example, like, oh, I want to do this thing, but I cannot do it right now. We sometimes think that that's something impossible. I want to learn this new thing, but that's impossible because what is possibly I can do is that I can only do this right now. kita kadang-kadang ngelihat possible and impossible itu seperti sesuatu yang binary sistemnya. Jadi it's either on atau it's either off, it's either possible atau it's either atau itu impossible gitu. Padahal sebenarnya yang pengen aku sharing ke teman-teman semua di sini bahwa possibility and impossibility itu sifatnya berjalan dynamically sesuai dengan growth dari skill kamu. Nah, gimana maksudnya? Coba aku tunjukin dalam bentuk seperti ini ya teman-teman semua. Jadi we all start over there. Jadi kayak
Kita mulai dari sana, lalu eventually kita akan masuk ke sana, possible. Nah, ketika kita udah di perbatasan antara impossible dan possible, yang terjadi bukan kita hanya masuk ke impossible, tapi, nah, kita akan memperbesar cakupan dari possibility kita. When we grow, our possibilities also grow. Tapi artinya apa? Karena possibility kita grow, di sanalah juga impossibility kita juga bertumbuh. So does your spectrum of impossibility. Jadi teman-teman semua lihat ya, makin possibility besar, maka impossibility juga akan semakin besar. And it goes on, dengan pertumbuhan yang kita lakukan, it goes on and on. Sometimes we tend to see possible and also impossible as something binary, like it's either on or off. But actually, there's something I want to share with all of you about possibility and also impossibility. Because possibility and impossibility basically moving dynamically, depending of the growth of your skills. So what do I mean by that is that, as you can see here in the screen, we all start from over here, the possible side, and then eventually we move into the late phase of the possibility. Now, when we reach the boundary between impossible and also possible, what happens is that isn't just that we step into the possible area, we actually expand the scope of our possibilities, which means that when our skills grow, when you grow, is that your possibilities also grow. But that means that as your possibilities grow, so does your impossibility. So as you can see, the bigger your possible area becomes, the bigger your impossible area becomes too. And it always keep growing. But kita harus ingat bahwa we all start there. Kita semua mulai di sana. Ketika aku masih jadi ojek online, driver ojek online, aku startnya di sana. Nah, aku mulai di sini. Look at that. Terus ketika akhirnya aku lulus, mengerti skill about startup dan lain-lain, dan akhirnya bisa buat my own startup, buat my own brand, akhirnya aku ada di sini. Tapi ini adalah posisi yang very impossible saat aku ada di posisi itu. Oke, you get it now, right? Jadi kayak ketika aku ada di posisi ketika jadi driver ojek online, this is something very impossible for me. Tapi ketika itu goes on, itu jadi sesuatu yang possible, the impossibility spectrum naik juga. Tapi kita semua start di sana, teman-teman semua. Dan ini aku pengen coba untuk kita bisa self-aware terhadap diri kita to reach our possibility and impossibility. So please remember bahwa kita semua mulai dari sini, from this to this. Jadi kalau misalnya kita dipertanyakan terhadap sebuah pertanyaan bahwa apakah iya aku merasa salah jurusan, apakah sebenarnya aku sekarang ada di jurusan yang salah, maka ingat teman-teman semua bahwa jurusan adalah sebuah sistem. Kamu adalah sebuah input. Yang menentukan outputnya adalah sistem, oke, menentukan, tapi variabel-variabel yang ada dalam input itu juga akan menentukan output seperti apa. Jadi apa yang akan membedakan kamu dengan orang-orang yang ada dalam jurusan yang sama seperti kamu, dan apa yang membedakan kamu dengan orang-orang lain juga yang merasa salah jurusan seperti kamu adalah ketika kamu bisa ada di sasaran yang tepat. So teman-teman semua, expand your possibilities and achieve the impossible. Thank you. Now, we need to remember, we all start from there. When I still work as an online ojek driver, I started from there. And then when I eventually graded, learned to start up skills and then build my own brand, I ended up here. But this was a position that was very impossible when I was still as an ojek driver online. So when I was still working as a driver, this, where I am now, was something that felt absolutely impossible for me. But as time went on, it becomes more and more possible. The word impossibility also expands, but all of us, we all start from the same place. And then this is something I hope we can all be aware about, to recognize our possibility and also its impossibility. So please remember,
we all start from this to this. Now, if you are facing a question like, am I in the wrong major? Did I chose a wrong major for me? And then remember that major is that basically a system. Well, you are the input, and then the system may influence the output, but the variables you bring as input also determine the output that you will get. So what differentiates you from others is that who are in the same major as you, and what will set you apart from those who also feel like they are in the wrong major or taking a wrong major is whether you can hit the right target at the end of the day. So everyone, expand your possibilities and achieve your impossibilities. Thank you.